Hippopotamus. Okay, go. English. Tagalog. Pa. Hello, mabuhay! Yes, everyone. I am your host, Selena Sanchez. And syempre, di magpapatabon, your one and only Sasares! And welcome to Conquest Season 1! Mainom! No! Hot dog! Okay, next! Ha? Hot dog ni Jod? Hot dog? Silog? Dantay. Tantay? Dantay. Dantay. Ay, kayo Dantay. 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 No, tay. Dan. Gag. Bo. 30 seconds. Bokya. Hindi! Bogart. Hindi. Dan. Dan. Tay. Pakistan? Dan. Di ba? Dan. Kayo ba lang? Oo. Dan. Dan. Oo. Tay. Dan. Dan. Tay. Dan. Dan. Tay. Ano? Ano nga? Siguro mag-smile lang. Dan. Ano nga? Ano? Reaction. Po. Ibong mama. Otob. I know action. Photosynthesis. Mabasa-basa. Ano ba? Hindi, wait lang. Ginaya lang. Mabasa. Anong hawit? Pas. Mabulaklak. Bulaklak. Ha? Bulaklak. Hippopotamus. Okay, go. Imong mama. Okay, time na. Hoy, hindi ba na-toss na word, ha? Wala ka lang. Gano'n na?